गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स? तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स माने होची विशेषण पदर अनुक्रम, अर्थात दुईटी किंबा तीनोटी जदि तुमर एडजेक्टिव थाए तेबे केमिति लेखिबो कौनसी गोटे इंग्राजी वाक्य लेखिला बेले जदि दुईटी बा तीनोटी कि चारोटी बा पांचटी एडजेक्टिव थाए सेंटेंस भितर कौटा कौ अनुक्रम लेखा अर्थात कौटा फास्ट लेखा कौटा सेकेंड रे कौटा थर्ड लेखा ताहा मु आज आलोचना करुछि। तो तुमको गोटे देख सूत्र गोटे मु लिखी देछि ऑस्का SCOMP। कौन ऑस्का SCOMP? O रे ओपिनियन, S रे साइज, Q रे क्वालिटी, A रे एज, S रे शेप, C रे कलर, O रे ओरिजिन, M रे मटेरियल, P रे होची पर्पस। ए जो मु लिखिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए 9टी तुम्हें सीरियली मने रखीदेव। ऑस्का SCOMP। कौन ऑस्का SCOMP। तो ये तुम्हें सीरियली मन रखीदेव। तापर O रे ओपिनियन, O रे S रे साइज, Q रे क्वालिटी, A रे एज, S रे शेप, C रे कलर, M रे C रे कलर, O रे ओरिजिन, M रे मटेरियल, P रे पर्पज। तो ओपिनियन रे कोगुड़ा को जीव देख कौ शब्द गुड़ा को ओपिनियन रे जीव मु किछि लिखि देछि देख नाइस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अगली, ऑडरेबल, कूल एगुड़ा सब ओपिनियन रे जीव। ही इज ए नाइस बॉय, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये भाया आमर सेंटेंस गुड़ाक थीबो सेठी तुम्हें एडजेक्टिव टाकू चिन्हिबो एवं से भाया आमे एई अनुक्रम रे आमे लिखि परिबा। साइज स्मॉल, लार्ज, टिनी, बिग एगुड़ा होची साइज। क्वालिटी हेवी, लाइट, हार्ड, सॉफ्ट। एज ऑल एज, न्यू, यंग एगुड़ा सब एज रे जीव। शेप आकृति, ओभाल, स्क्वायर वर्गचित्र, ओभाल अंडाकृति, रेक्टेंगल आयतचित्र, ट्रायंगल त्रिभुज, कनिकाल कौन भरिया, कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक एगुड़ा सब कलर जीव। ओरिजिन कौठु आछि, अमेरिकान, इंडियन, जापानीज, चाइनीज, इंग्लैंड ये भाया सब ये ओरिजिन कौ जगार से आसीछि। मटेरियल जिनस गुड़िक किससे तैयारी होइछि, प्लास्टिक, वुडेन माने काठ, ग्लास काच, मेटाल कौन से एक धातु, लोहा हो पारे, तंबा हो पारे इत्यादि। पर्पस कौ पर्पज रे एगुड़ा तैयारी होइछि। ड्रिंकिंग, वॉकिंग, कुकिंग, गार्डनिंग एगुड़ा सब आमर पर्पस रे जीव। ताले एठी जो मु लिखिली ओपिनियन रे एगुड़ा गला, साइज रे एगुड़ा गला, क्वालिटी रे एगुड़ा गला। एई भलिया सीरियल रे तुमे देखिदेव। देखि सारला परे तुमे जानी जीव जे कौटा कौ दिगरे लेखाई एवं कौ अनुक्रम लेखाई। तुम ये मु गोटे जिनस कहूँ ये कहूँ ये मु कहूँ देख मु जगह कहूँ ये हूँ ओपिनियन। फास्ट लिख नाइस, तापर स्मॉल, तापर हेवी, तापर ऑल ये भाया सीरियल जीव। तुम्हें जदि हेवीटा ये लेख, स्मॉलटा ये लेख ताले सेंटेंसटा भूल हो। नाइसटा तुम्हें ये लिख, ऑलटा को ये लिख ताले सेंटेंसटा भूल हो जीव। ताले ये भाया आमे आलोचना करिबा किछि एग्जांपल मु किछि दउछि तुमको जे किछि एग्जांपल मु दउछि एबे तुमको किसी एग्जांपल लिखुची देख। यू हैव a
নাইস লিটিল হোম। এটি দেখো, ইউ হ্যাভ এ নাইস লিটিল হোম। এটি এডজেক্টিভ দেখো, নাইস ଆଉ লিটিল ଅଛି। ନାଇସ୍ଟା କେଉଁଟାକୁ ଯିବ? ନାଇସ୍ଟା ଯିବ ଦେଖ ଅପିନିଅନ୍, ଅପିନିଅନ୍। লিটিলটা ଦେଖ ଆମର କେଉଁଠି ଯିବ? ସାଇରେ ଯିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ସାଇରେ ଯିବ। ଦେଖ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ লিটিল হোম। ଏଠି ଅପିନିଅନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ବସିଲା ନାଇସ୍, ଆଉ লিটিল ବସିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ এইটি লিখিব ইউ হ্যাভ এ লিটিল নাইস হোম, তাহলে এটা হলা ভুল হয়ে যাব। এই বাক্যটি ভুল হয়ে যাব। কাহিঁকি এটি এইটা এটি লেখিবা কথা, এইটা এটি লেখিবা কথা। তেণু বাক্যটি ভুল হয়ে যাব। কাহিঁকি এটি এরর হয়ে যাব, ভুল হয়ে যাব। এ সেন্টেন্সটা রং, তার প্যাଟর্নটা ভুল ଅଛି, এইটা ঠিক ଅଛି। তেଣୁ এইଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ an old Indian wooden chair। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଲେଖିଲି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ an old Indian wooden chair। ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକରି କହିପାରିବ ଏଠି ତିନୋଟି ଅଛି ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଏଠି ତିନୋଟି, ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡେନ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଅଲ୍ଟ କେଉଁଟା ଆସିବ? এইটা আসিলা এজ। କ'ଣ ଆସିବ? এজ। ইন্ডিয়ান দেখো, এটা আসিগলা অরিজিন, এইটা আসিলা অরিজিন। উডেন মেটেরিয়াল জিনিসটা, এটা আসলা মেটেরিয়ালরে আসিগলা। তুমি যদি এইটা এটি লিখিব, এইটা এটি লিখিব, ভুল হয়ে যাব। তুমি যদি এইটা এটি লিখিব, এটাকে এটি লিখিব, তাহলে ভুল হয়ে যাব। তুমি যদি এই তিনোটি এডজেক্টিভ যদি অনুক্রমরে লিখিব, কেউ অনুক্রমরে, যেটা মু শিখাইলি অস্কা এসি ওএনটি, তাহলে এটা এজ অছি, অরিজিন অছি এবং মেটেরিয়াল অছি। বুঝিলা? নেক্সট আউ কিছু এক্সাম্পল মু নেଉଛି। দেখ, কোଣାর্ক is a wonderful medieval stone structure। କୋଣାର୍କଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପଥରର ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖ, ଆମର ଏଠି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମେଡିଭାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। তুমি ଦେଖିକି କହିପାରିବ ଏଠି, এইଠି ଦେଖ, এই ফর্মুলা ଦେଖ, এটি ওয়ান্ডারফুল। ওয়ান্ডারফুলটা କ'ଣ ହେବ? ওয়ান্ডারফুলটা এইଠି ଆସିବ অপিনিয়ন, এইটা হলা অপিনিয়ন, এইটা আসিଯିବ এজ, ଷ୍ଟୋନ୍ মেটেরিয়াল, এটা আসিগলা মেটেরিয়াল আসিগলা। বুঝিলা? তেଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ଦେଖ, this is a nice aluminium walking stick, body, chaliba body। this is a nice aluminium walking। nice কোটা আসিব? অপিনিয়ন আসিব। আলুমিনিয়ম আসিগলা କ'ଣ? মেটারিয়াল, এটা আসিগলা। ଆଉ ୱାର୍କିଂ ପାଇଁ ପର୍ପସ୍, এটা ପର୍ପସ୍ ଆସିଗଲା। OMP, ନାଇସ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ୱାର୍କିଂ, OMP এই তিনোটি ଆସିଗଲା। ଦେଖ, ସିରିଏଲ୍ ଆସିଲା। ଦେଖ, ଏଠି 9ଟା ଭିତରୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଅଛି, O ଅଛି, M ଅଛି ଆଉ P ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି। ବ୍ରିଙ୍ଗ the new round green
টেবুল ক্লথ। নিউ রাউন্ড গ্রিন টেবুল। দেখো এটি চারটা আছে, কোন ଅଛି চারটি ଅଛି। দেখো এটি নিউ কোটা যাব, নিউটা এটি দেখো কোটা যাব নিউ এচ, এটা আসিগলা এচ। রাউন্ড সেপ, সেপ এস, সেপ আসিগলা। দেখো সিরিয়াল আসুଛି দেখো কেমতি এচ সেপ। গ্রিন দেখো কলর, এইটা কলর আসিগলা। তারপরে এটা অরিজিন হব নাই কাହିଁକି ନା ଆମେରିକାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାହିଁ। ମେଟେରିଆଲ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ, ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ପଜ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କ୍ଲଥଟା? এই যে ক্লথটা ଟେବୁଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ପର୍ପଜ ଆସିଯିବ ଏଠି। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପର୍ପଜ ଆସିଯିବ ଏଠି। ତାହେଲେ ଏଜ୍ ସେପ୍ କଲର ଆଉ ପର୍ପଜରେ ଆସିଗଲା। এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦେଖ ଚାରିଟା ଅଛି, 1 2 3 4। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ huge black African elephant. It is a huge, देखो huge black African. Huge ଆସିଗଲା क्वांटिटी, huge साइज नहीं कि এইটা হলা সাইজ। হিউজ মানে বড়, ব্ল্যাক মানে কলর, এটা আসিগলা কলর। আফ্রিকান আসিগলা অরিজিন। দেখো এটি অরিজিন সিরিয়ালি আসুଛି SCO। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା? এইটা ଆସିଲା, এইটা ଆସିଲା ଆଉ এইটা ଆସିଲା। ଦେଖ ସିରିଆଲ ଆସୁଛି। ତେଣୁ এইଠି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍। ଏଠି ତିନୋଟି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୟୁଜ୍, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍। ଏଠି ତମେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ আফ্রিকান লিখিদেব, এটা ভুল। তুমি যে লিখিদেব আফ্রিকান ব্ল্যাক হিউজ, এটা भी ভুল। মনে করে লিখিদেব হিউজ আফ্রিকান ব্ল্যাক, এটা भी ভুল। এগুড়াক সাধারণতঃ আমার যেতবে শিক্ষক মানে OTT এক্সাম দিয়ন্তি, এইটু গোটে কোশ্চেন ইংরাজীরে আসে, নিশ্চয় আসে। এবং অর্ডর অফ অ্যাডজেক্টিভ যদি এই ফর্মুলাটাকে মনে রখিদেব, তাহলে যে ଦେଇଥାଏ অপশন চারটা ଦେଇଥିବ OTT পরীক্ষাରେ, টিচর এলিজিবিলিটি টেস্টରେ ଯେଉଁ কোশ্চেন গুড়াক দিয়া হইଥାଏ, সেগুড়া মধ্যে নিশ্চিত তুমি 1 নম্বর কোশ্চেন পাইଯିବ OTTରେ নিশ্চিত রূপে এটি 1 নম্বর কোশ্চেন পাইଯିବ। তুমি যদি এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, নিশ্চিত রূপে 1 নম্বর পাইଯିବ। বুঝিলা? আজি যে আলোচনা কলি তাহলে অর্ডর অফ অ্যাডজেক্টিভ তুমি অস্কা SC OMP মনে রখিদেব এবং সেন্টেন্সরে অটোমেটিকলি জানিଯିବ কোউটা কেউ ভাবে লেখা হয়েছি, ভুল লেখা হয়েছি কি ঠিক লেখা হয়েছি, তুমি অটোমেটিকলি জানিপার। আর গোটে কথা, ଏହା ପୂର୍ବରୁ এই যে লেখা হয়েছে এ, এটা হল ডিটারমিনাল। এটা হচ্ছে ডিটারমিনাল গুলো থাকে সাধারণত বাক্যরে যে এডজেক্টিভ গুড়াক থাকে তা পূর্বর ডিটারমিনাল গুড়াক থাকে। এগুলো আমি পূর্ব ক্লাস আলোচনা করেছি। আর্টিকেলস AND এগুলা সবু ডিটারমিনান্টরে থাকে। বুঝিলা? থ্যাংক ইউ।